السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على محبة الحبيب الأعظم في شهر ميلاد أعظم مولود برز لهذا الوجود، الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم محبة في هذا الجناب الأعظم، فالله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Ya Rabb, ya Rabb. Saya minta antum dengarkan dari beliau ya. Saya takut kurang atau lebih atau takut banyak yang luput dari namanya apa yang beliau sampaikan. Karena yang antum dengarkan dari beliau 100% tidak lebih tidak kurang. Dan saya minta doa mudah-mudahan saya bisa dari malam hari menerjemahkan tamu siapapun dengan baik dan dengan sempurna, tidak lebih tidak kurang. Alhamdulillah beliau mengatakan yang mengumpulkan kita malam hari ini atas dasar kecintaan kepada Nabi kita yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di syahr di bulan yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan berkumpul kita di tempat sini dalam rasa gembira kita terhadap Nabi besar Muhammad. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak insyaallah kita bersama beliau dan kita bisa minum dari telaga beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم، فرح في الدنيا وفرح في البرزخ وفرح في يوم القيامة، إذ الدنيا مظهر فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة مظهر فرح بالنبي محمد. يوم يقول كل من الأنبياء والرسل نفسي نفسي، ولا يقول أنا لها أنا لها إلا الحبيب الأعظم، فيسجد لله سبحانه وتعالى فيناديه مولاه: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، ذلك هو المقام المحمود الذي وعده مولاه سبحانه وتعالى. Habib Ali bin Muhammad Habsyi Sahabil Maulid beliau pernah mengatakan kita memiliki rasa gembira dengan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah rasa gembira tersebut selalu menyertai kita. Dunia merupakan madhar, tempat rasa gembira kita yang kita harus nampakkan terhadap Nabi besar Muhammad. Begitu juga di barzah, begitu juga nanti kala di akhirat. Merupakan madhar bagaimana kita menampakkan rasa gembira kepada Nabi besar Muhammad. Ketika madhar tersebut kita nampakkan di dunia, insya Allah madhar tersebut, rasa gembira tersebut akan nampak nanti kelak di hari kiamat. وقال تعالى: وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال على أحد التفاسير أن هذه الكلمات عندما سأل مولاه سبحانه وتعالى عن محمد قال: وما أدراك بمحمد؟ قال: عندما دخلت الجنة لم أرى بابا من أبواب الجنة إلا ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما خلقتني رأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له المولى سبحانه وتعالى: هو من ذريتك ولولاه ما خلقتك. فقال: اللهم بحق هذا المولود اغفر لهذا الوالد. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taubat sebagaimana difirmankan oleh Allah terhadap Nabi Allah Adam, maka Nabi Allah Adam pun bercerita atas cerita yang diungkapkan oleh Nabi SAW Muhammad bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya aku melihat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pintu kecuali tertulis nama Nabi besar Muhammad. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepadaku ruh, maka aku lihat di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Nabi Adam, ia adalah keturunanmu. Tapi kalau bukan karena ia, aku tidak akan ciptakan engkau. Maka kala itulah Nabi Allah Adam mengatakan kepada Tuhannya, Allah memohon, ya Allah, aku memohon ampunan darimu berkat Nabi besar Muhammad. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala terima namanya taubat Nabi Allah Adam.
فهذا الفرح بالنبي محمد من أعظم القربات المقربات لله رب البريات، وهو الرحمة المهداة لهذا العالم ولهذا الكون. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. فضل الله القرآن، ورحمته حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يديم هذا الفرح علينا وعليكم في الدنيا وفي يوم القيامة. Kegembiraan kita terhadap Nabi besar Muhammad merupakan satu hal yang amat sangat mendekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan kepada diri kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari situ Allah suruh kita untuk bergembira. Anugerah Allah yaitu Al-Quran, kata beliau, fadlullah Al-Quran, dan rahmatullah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan rasa gembira tersebut selalu Allah berikan kepada kita. وقد رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له في هذه الموائد التي يجتمع فيها للصلاة عليه، قال فرحة بي؟ قال نعم. قال من فرح بنا أي في هذه الدار فرحنا به. الفرح بالنبي محمد فرحه بنا أعظم من فرحنا به. لا يقتصر فرحنا بالنبي محمد على شهر ربيع الأول، بل فرحنا به على الدوام في كل وقت وكل زمان وكل أوان. Ada seseorang saleh bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Nabi besar Muhammad tentang acara-acara yang dilakukan seperti ini, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, kenapa mereka lakukan itu ya Rasulullah? Mereka lakukan itu karena atas dasar rasa gembira terhadap engkau. Rasulullah mengatakan, siapapun yang gembira terhadap aku, maka aku pun akan gembira kepadanya. وقد كان هناك بمصر رجل من الموسرين يصنع في كل عام مولدا عظيما للنبي محمد في شهر ربيع الأول، وكان له جار غير مسلم، فقالت زوجة ذلك الجار لذلك لزوجها: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ قال: يفعل ذلك، يصنع ذلك فرحة بميلاد نبيه محمد، يزعم أن نبيه قد ولد في مثل هذا الشهر. Diceritakan dalam salah satu maulid bahwasanya terjadi di kota Mesir, ada suami istri Yahudi, ia saling bertanya satu dengan yang lainnya. Seraya seorang istri mengatakan, wahai suamiku, kenapa sih tetangga kita yang di sebelah ini ketika datang bulan seperti ini, yaitu bulan Maulid, mereka merayakan menamai Maulid Nabi besar Muhammad dan mereka mengeluarkan harta yang cukup besar. Maka suaminya mengatakan, mereka melakukan itu karena mereka mengira bahwasanya nabinya Muhammad dilahirkan di bulan seperti ini. فناما ليلتهما فرأت زوجة ذلك الرجل غير المسلم رجلا جميلا ذا مهابة ووقار يمشي بين أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر. فقالت، نادت لأحد أصحابه: من هذا؟ قال: أما تعرفينه؟ هذا محمد رسول الله. فقالت: أو يكلمني إذا كلمته؟ قال: نعم. فقالت: يا رسول الله. فقال: لبيك. فقالت: أتجيب لمثلها بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال: ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك إلى الإسلام. Maka mereka berdua pun tidur di malam hari itu. Istrinya bermimpi melihat namanya seseorang yang indah, gagah, luar biasa, seperti matahari, dan berjalan bersama beliau namanya sahabat-sahabat, teman-teman, seperti namanya bintang-bintang yang ada. Maka ketika dia terpukau, maka ia pun bertanya dengan salah satu yang berjalan bersama Nabi Muhammad tersebut, mengatakan, wahai fulan, kalau seandainya aku bicara mengucapkan salam kepadanya, apakah ia akan menjawab salamku? Dan ketika aku ingin bicara dengannya, apakah ia akan bicara denganku? Seorang mengatakan iya. Maka ia pun namanya bertanya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam terhadapnya. Ketika dia mendapatkan itu dari Nabi besar Muhammad, dia mengatakan, apakah engkau namanya memberikan salam itu terhadapku, padahal aku ini, ya artinya
kafir yang bukan dalam agamamu. Rasulullah menjawab, aku tidak menjawab salam engkau dan sapaanmu kecuali aku meyakini tahu bahwasanya Allah akan memberikan hidayat kepadamu. فقالت هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستيقظت فرحة بإسلامها وعزمت أنها إذا أصبحت الصباح أن تنفق المال الكثير وأن تصنع مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتصدق بجميع مالها فرحة بإسلامها فلما أصبحت الصباح فإذا زوجها في همة عظيمة وقد هيأ الوليمة فقالت له ما لي أراك في همة عظيمة فقال لها من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة فقد جاءني رسول الله في المنام وأسلمت على يديه وأخبرني بأن زوجته قد أسلمت قبله فهو المشفع لمن يصلي ويسلم عليه هذا كله رحمة من الرحمات نزلت على بيت جيرانهم الذي تليت فيه الصلوات وتليت فيه سيرة سيد البريات وشمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاضت الرحمات من بيت جارهم المسلم إلى بيت جاره الكافر حتى غمرته الرحمة فدخل أهل ذلك البيت إلى الإسلام ببركة تلك الرحمة. Maka ketika ia dapatkan jawaban dari Nabi Muhammad seperti itu, maka ia pun mengatakan, ya Rasulullah, namanya ulurkan tanganmu, aku akan namanya bersyahadat atau masuk Islam di hadapanmu. Maka beliau pun mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi besar Muhammad, dan ia pun di malam hari itu bertekad berniat, andaikan ia nanti besok bangun pagi maka ia akan mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW atas rasa gembira yang telah ia dapatkan bahwasanya ia masuk Islam di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika di pagi hari tiba-tiba ia melihat suaminya kok dengan semangat yang hebat yang luar biasa, seakan-akan ia mempersiapkan suatu walimah, suatu perayaan. Maka ia pun kaget. Ya wahai suamiku, kenapa pagi hari ini aku melihat engkau begitu semangat untuk melakukan suatu perayaan? Apakah gerangan ini terjadi? Beliau mengatakan, iya, aku ingin melakukan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku alhamdulillah telah memeluk agama Islam, dan Rasulullah mengatakan kepadaku bahwasanya engkau telah memeluk agama Islam sebelumku dalam mimpinya. Dengan rasa gembira, dengan salawat, mengucapkan syama'il, sejak membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh tetangga yang muslim, maka apa yang mereka lakukan tersebut subhanallah memancar cahaya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala tetangga yang kafir, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. وقد جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال له النبي محمد لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ومن أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله شامل لقراءة القرآن شامل للتهليل والتقديس والتحميد والتكبير لله وشامل للصلاة والسلام على حبيب الله محمد فإن الصلاة على النبي محمد من أعظم الأذكار المقربة لرب البريات سبحانه وتعالى. Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh seseorang sahabat agar ia menunjukkan kepadanya tentang suatu amalan yang ia dengan sebabnya bisa masuk meraih surga Allah. Rasulullah mengatakan, engkau usahakan lisanmu itu selalu basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan zikir itu secara umum. Membaca Al-Qur'an termasuk bagian daripada zikir. Membaca tasbih, tahmid, takbir dan takdis, tahlil itu juga bagian daripada zikir. Begitu juga membaca salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian daripada zikir, dan termasuk mengucapkan salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad termasuk bagian daripada amal yang luar biasa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. قد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله ابتغاء مرضات الله جلسوا محبة في الله رجاء ثواب الله والدار الآخرة إلا ناداهم مناد من السماء
أن قوموا مغفورا لكم قد أبدل الله سيئاتكم إلى حسنات. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada suatu kaum berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum tersebut yang mana mereka berkumpul memang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, mengatakan kepada orang yang kumpul di tempat tersebut karena saling mencintai, menghargai, menghormati, duduk bersama dengan rasa harap kepada Allah, tidaklah kalian bangkit dari tempat kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kesalahan kalian dengan kebaikan. تقول الملائكة عندما يقول المولى أشهدكم أني قد غفرت لهم، تقول الملائكة فيهم عبدك فلان ما جاء لمجلس الذكر، إنما جاء لأجل أن يشرب كوفي، لأجل أن يأكل رز ولحم، لأجل أن يلتقي بصديقه أو له حاجة عند ذلك الشخص. فماذا يقول المولى سبحانه وتعالى؟ وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه مجالسة الأخيار لا تقوم منها إلا وقد غفر لك العزيز الغفار سبحانه وتعالى. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suatu hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, wahai malaikatku, saksikan kalian semua bahwasanya aku telah ampuni mereka. Maka ada malaikat mengatakan, ya Rabbi, antara mereka si fulan, dia hadir majelis itu bukan mencari ridhamu, dia hadir majelis itu untuk minum kopi, untuk makan nasi sama kambing atau daging, untuk sesuatu hal yang, atau berjumpa dengan temannya, sesuatu hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengatakan kepada malaikat itu, mereka baginya aku telah ampuni dosanya, siapapun yang berkumpul sama mereka maka tidak akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan semua kesalahan kita menjadi kebaikan. كل من ناجاه سبحانه وتعالى ما يخيب، وكل من أحسن الظن بمولاه سبحانه وتعالى ما يخيب أبدا إذا صدق العبد مع مولاه وأقبل بقلبه على مولاه. رأى سيدنا موسى رجل يجتهد في الدعاء حتى رثيه ورحمه، فلما كان في مناجاته مع مولاه فقال يا رب عبدك فلان لو كانت حاجته عندي لقضيتها له، فقال يا موسى إنه يدعوني بلسانه وقلبه معلق بماله ما حضر قلبه ولو أقبل علي بقلبه لا أعطيته مناه. Tapi selagi seseorang hamba itu mengharap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan dapatkan apa yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada terjadi di masa Nabi Musa melihat ada seseorang yang luar biasa namanya berdoa kepada Allah dengan sepenuh harapannya, sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bagi ia karena doa yang luar biasa itu. Maka Nabi Musa pun bermunajat kepada Tuhannya Allah, ya Rabb, andaikan aku yang ia minta maka aku akan berikan semua hajatnya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika ia berdoa seperti yang kau lihat itu, ketahuilah bahwasanya hatinya itu bukan untuk dalam harapannya, tapi hatinya itu bergantung dengan harta dan hal yang lainnya. Andaikan ketika ia minta kepadaku, mohon kepadaku dengan sepenuh hatinya, dengan kesungguhan, maka aku akan berikan apa yang diinginkan. Maka ketika kita memiliki harapan yang baik, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan sia-sia. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد القرب من العبد وفقه لصحبة أهل الحق، كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريق التقى حيث ما ساروا وراهم. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Seperti Habib Ali Habsyi mengatakan dalam syair yang beliau katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu
ketika ia namanya menginginkan sesuatu yang hak, bergaul dengan orang-orang yang hak, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. والله يسلك بنا وبكم طريقة أهل الحق Amin. ويرزقنا وإياكم منهاج أهل الحق Amin. ويجعلنا وإياكم من الناطقين بالحق ويوفقنا وإياكم لصحبة أهل الحق. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan yang hak, mudahkan kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang hak, ahli hak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan insyaallah kepada kita al-haq dan petunjuk darinya. Amin. وقد كان السلف الصالح يعلمون أولادهم وطلبتهم النيات الصالحات قبل أن يعلمونهم الوضوء والصلاة لما ينبني على ذلك من أمور في حياتهم لأنه إذا كثرت النيات كثرت الحسنات بعمل واحد تدرك به خيرات كثيرات. Dahulu orang-orang salaf kita mereka mengajarkan anak-anak dan anak-anak didik mereka untuk namanya berniat dengan niat yang baik dalam melakukan suatu kebaikan sebelum mereka mengajarkan tentang masalah wudu dan sholat. Karena dengan sebab niat, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah tergantung yang kita niatkan. هذا كان السلف الصالح ينون بنكاحهم الولد الصالح يهيئونه في حياتهم ليكون لهم عضدا وسندا في الحياة وعضدا وسندا بعد الوفاة إذا تخلق بأخلاق حبيب الله ومصطفى محمد يكون بذكر حسن له في حياته وذكر له بعد مماته مطيعا له في حياته بارا به بعد مماته. Karena itu salaf saleh di antara niat yang mereka ajarkan kepada kita ketika ingin menikah untuk mendapatkan anak yang saleh. Untuk mendapatkan anak yang saleh agar menjadi memperkuat baginya dalam kehidupan dunia kelak di akhirat, dan ketika ia ada di dunia ia tidak melupakannya, mendoakannya, begitu juga nanti kelak di akhirat, dan mereka pun mendidik mereka untuk niat-niat yang baik agar mereka mendapatkan kebaikan tersebut dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يكون كذلك إلا إذا تعلم شريعة النبي محمد أدب النبي محمد خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد تعوذ سيدنا داود من ولد يكون عليه سيدا بأنه إذا كبر في السن يتأمر فيه إذا كبرت الأم في السن جاءت البنت تتأمر فيها تعوذ الأنبياء والرسل من هذه الحالة بل سألوا الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة تكون لهم معينة على دينهم وأخراهم في الدنيا وتكون لهم عقبة حسنة في يوم القيامة. Dan kita dididik oleh mereka untuk namanya memiliki anak yang saleh, anak yang baik, anak yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Nabi Allah Daud beliau pun namanya minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak yang tidak baik. Dan mereka mengharapkan pada Nabi Rasul ketika mereka namanya menikah, mereka mengharap di antara doa mereka agar Allah berikan kepada mereka keturunan yang baik, agar keturunan yang baik itulah yang akan menjadi namanya bagi mereka harapan untuk dunia dan akhirat mereka kelak. مر رجل من بني إسرائيل على كثيب من الرمل في وقت مجاعة وقال لو كان هذا الكثيب من الرمل دقيقا لتصدقت به في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان أن الله قد قبل صدقتك. فجاء إليه فقال ما عندي ما أغذي به بأولادي فكيف لي أن أتصدق؟ فقال له بد أضمرت شيء في قلبك. قال نعم مررت على ذلك الكثير من الرمل فقلت في قلبي لم يتحدث لسانه بقلبه نية بينه وبين الله بما يعلم السر وأخفى لو كان ذلك رم دقيقة لتصدقت بسبيل الله. فقال لقد اطلع الله على صدق نيتك فقبل صدقتك. Dan tidak mungkin kita akan mendapatkan anak yang saleh kecuali kalau dididik mereka akan ilmu yang diwarisi oleh Nabi Muhammad, akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Dahulu pernah terjadi ada seseorang dari Bani Israel ketika mereka tertimpa namanya kelaparan,
ya lewat ada kathib, artinya gumpalan apa namanya gunung dari pasir begitu, cukup banyak. Beliau mengatakan dalam hatinya, andaikan namanya kathib pasir ini, yang gunung ini daging gandum, maka aku akan bikin roti dan aku akan sedekahkan semuanya kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi yang ada di masa tersebut, katakan kepada si fulan bahwasanya sedekahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tersebut mendatangi si fulan itu, ya fulan, alhamdulillah sedekahmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, bagaimana aku bisa sedekah? Makan pun aku sulit memberikan makan untuk diriku dan anak-anakku. Maka Nabi tersebut mengatakan, mungkin Allah Subhanahu wa taala namanya mengetahui apa yang kau niatkan. Beliau mengatakan, iya, saya memang kemarin itu lewat di namanya di kathib, di gumpalan namanya pasir, dan saya niat dalam hati saya bahwa saya andaikan itu gandum maka saya akan sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu mengatakan, Allah mengetahui kesungguhan niatmu, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya darimu walaupun dia tidak ucapkan. الله يجعل نياتنا صادقة وأعمالنا خالصة له سبحانه وتعالى ويبارك في هذا المجلس. آمين. آمين. ولا ننصرف وإياكم إلا بذنوب مغفورة. آمين. وحاجات مقضية. آمين. ومن كان سببا في هذا الاجتماع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أحواله في الدنيا والآخرة. ويعطيه أرزاقا معينة له على طاعة الله وطاعة حبيبه. وذرية صالحة مباركة. آمين يا رب. الحمد لله. Pada Allah Subhanahu wa taala tidak bangkitkan kita kecuali dengan dzunub, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita insyaallah dipenuhi oleh Allah, dan siapapun menjadi sebab kumpulnya kita di sini, mudah Allah berikan namanya ya keberkahan, rezeki, keturunan yang soleh dan lain sebagainya. Dan اللهم يا من وفقها الخير الخير وعن عليه وفقنا الخير وعنا عليه. آمين. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. واجمعنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدار وفي دار القرار من غير ابتلاء ولا امتحان، بمحض الجود والامتنان يا حنان يا منان. يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعنا عان. أعنا على ما تريد منا وفقنا لما يرضيك عنا. إنك على كل شيء قدير بجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.